Our peacemakers are still here, even though it's raining, but they are serious in finishing this kind of project, the livelihood project, seed planting. And earlier we have 2 seed beds, 1, 2, and now we have 3 seed beds. Brother Carlo. Well, siyak ni Carlo Orpiano, may sa kadagiti leader sa the congregation yung Tabuk, Church of Christ, Dagupan. Kaya't maragsakan nakasurutak nga nakipartisipa iti Peace Mission, Relief Mission. Philippine, kahit nasa Philippine Emergency Assistance for calamity in the extreme. Kaya't dati kami tata, barangay iti Agbanawag. Sige. Kaya't maragsakan kami, tangan nga ni may palpas dito arami din may pagmulaan iti seeds. Kaya't kapila kumata baiten iti panang bendisyon ni Apo Dios ket agbaling ko mga nabaligi dayto ay baiten dagiti may mula nga bukbukal ket kararag mi ti Apo nga agbalin ko mga bunga ket makitan to dagiti kakabsat iti napintas nga resulta na ket agbalin ko nga makatulong kadagiti kakabsat nga agnayo diti dayto nga lugar. Adto iti maysa kadagiti napili nga klase iti bukel nga may mulak. Kuna na dito ay is this catalog no? Okay. Catalog. Okay. Thank you, Brother Carlo.